Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, aujourd'hui on va voir la technique de réalisation d'un profil topographique. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي في هذه الحصة غادي نشوفوا تقنيات إنجاز ما يسمى بالجانبية التopografia. Alors, comme vous savez, pour réaliser un profil topographique, il faut suivre certaines étapes. Le document 4, page 81, on a les techniques de réalisation d'un profil topographique. Alors, il faut toujours utiliser le crayon et du papier millimétré. Alors, tout d'abord, il faut marquer sur la carte topographique le segment, soit AB, entre les deux points délimitant le profil topographique à réaliser. Deuxièmement, il faut tracer sur le papier millimétré un axe horizontal en bas destinant la distance suivant l'échelle de la carte et un axe vertical à gauche indiquant l'altitude selon une échelle convenable choisie. Troisièmement, il faut placer le bord du haut du papier millimétré le long de la ligne AB. Chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe cette ligne, il faut marquer le bord du papier millimétré par un point et indiquer son altitude. Après, la quatrième étape, il faut reporter verticalement chaque point sur le papier millimétré entre les axes selon son altitude. Et enfin, il faut relier les points entre eux et indiquer sur le profil topographique réalisé le titre, les deux échelles, etc. Alors, on commence par le premier exemple. Alors, vous avez ici un extrait d'une carte topographique. Les valeurs ici 100, 200, 500 représentent l'altitude de chaque courbe de niveau. Ça veut dire, la courbe de niveau, l'altitude d'ILH, c'est 500. Celle-là aussi, l'altitude d'ILH, c'est 200. Et la dernière ici, c'est 100 mètres. Alors, on sait déjà que les courbes des niveaux représentent, donc ce sont des lignes qui regroupent des points qui ont la même altitude. Alors, la valeur 500, ça représente l'altitude 500 mètres. Ça veut dire que le point là indique 500 mètres. La même chose ici, c'est 500 mètres. Ici aussi, c'est 500 mètres. Alors, ici, les points كلهم يعطوني toujours la même altitude, c'est 200 mètres. Et la même chose ici. Mais avant de commencer, il faut tout d'abord chercher quelle est l'altitude de chaque courbe de niveau. Alors ici, dans ce cas, on dit 500 et 200. Pour cela, je dois calculer ce qu'on appelle l'équidistance. Alors, l'équidistance, généralement la notation qu'on donne à l'équidistance, soit on la note alors grand E ou bien petit e. C'est ce qu'on appelle l'équidistance. Alors, l'équidistance grand E est égal. Alors, quand je chauffe les valeurs, l'altitude, quand on a l'altitude la plus grande, c'est 500. Quand on a la valeur, donc pour moi c'est 200. Et je divise par. Alors, غادي نحسب les différences qu'il y a. Donc, c'est 1. Ici, c'est 2. Et là aussi, c'est 3. Donc, on dit les espaces. 1, 2, 3. Et je divise donc par 3. Est égal, donc 500 moins 200, divisé par 3, c'est 100 mètres. Alors, dans ce cas, l'équidistance de cette carte, on a extrait d'une carte, c'est 100 mètres. Ou qu'on a l'équidistance, c'est la différence entre deux courbes de niveau successives. هذا كنسميوه أيضا فارق الارتفاع وهو كيمثل لي الفرق بين فارق الارتفاع بين منحنيين متتاليين. Très bien. Alors, بعد ما عرفت l'équidistance ديالي، إذا هنا نقدر نحدد chaque courbe de niveau شحال هي l'altitude ديالها.
الوغ عندنا جوج نتاع الطرق، يا اما الا كنا كنطلعو دونك كنلاحظ منا 200 طالعه ل 500 دونك اشاك فوا كنزيد 100 وإلا كنت كنهبط فكنقص 100. الوغ بالنسبه ليا دابا عندي هنا 500 وهابطه 100 دونك اشاك فوا خصني نقص لا فالور نتاع ليكويديستونس. دونك هنا غادي نكتب 400 لحقاش عندي 500 موان 100 غتعطيني 400. كنتمنى يكون واضح. الوغ كنظن غادي نكتب بالستيلو باش يبان لكم اكثر. الوغ ايسي عندي هنايا 400 دونك هنا هاد لا كورب دو نيفو لا فالور نتاع لاتيتود او لاتيتود ديالها هي 400 متر. كنقص مره اخرى 100 اذا كنلقى هنا 300 هنا 200 وهنا عندي ديجا 100 صافا. الوغ غادي ناخذ لا ريغل ديالي. الوغ تو دابور ليتاب سويفونت جو دوا تراسي هاد لو سيغمون ا بي واللي خصنا نعرفوا ان لو تراساج نتاع هاد لو سيغمون ا بي. الوغ كنلاحظوا بلي ا بي عندي دي بوين دانترسيكسيون ما بين ا بي اي لي كورب دو نيفو. دونك غادي نحدد هاد لي بوين دانترسيكسيون دونك هما هادو. الوغ ايسي لا هنا هنا هنا. الوغ هنايا هادو هما les points d'intersection entre le segment AB et les différentes courbes de niveau. Après شنو خصني ندير؟ خصني نحدد chaque point كنحدد له l'altitude ديالو. الوغ بالنسبه ليا الوغ 500 متر غادي تكون هاد لا كورب كامله. دونك هنا كنجي لهنا وكنكتب 500 وغادي نحاول ما امكن نكتب هاد لي فالور نتاع l'altitude فوق هاد لو سيغمون ا بي باش ابري ملي نجي ونحط لو بابي ميليمتري ديالي باش ندير لا بروجيكسيون باش ندير الاسقاط ما يتدرقوليش لي فالور. الوغ ابري هنا غادي ندير دونك 500 et là aussi c'est 500. Après alors cette courbe de niveau غادي يكون عندي اذا كنشوف نقط التقاطع عندي هنا 400 وخصني نتبع هاد لا كورب ديالي غادي نلقى الوغ ايسي اوسي سي 400 عندي نقطه تقاطع هنا اوسي عندي هنايا نقطه تقاطع اخرى اللي هي 400 دونك هاد لا فالور اي انفان عندي هنا 400. Après je passe à la courbe اللي l'altitude ديالها 300 دونك عندي هذا لو بروميير بوين 300 وهنا aussi le point 300. Après je passe à la courbe اللي la valeur ديالها 200 donc le premier point ولا النقطة الأولى تاع التقاطع. alors نتبعها عاوتاني عندي هنايا 200. après بقاو لي la courbe 100 عندي هنا le premier point 100 et aussi si je vais mettre 100 هنا عندي 100. دونك دابا كما كتلاحظوا حددت نقط التقاطع نتاع كل هاد المنحنيات المستوى هاد الكورب نيفو مع لو سيغمون ديالي القطعه ديالي ابي. هاد نقط التقاطع حطيت لكل نقطه لالتيتود ديالها فوق منها هكذا غادي يسهل عليا منين نكون كندير الاسقاط على الورق المليمتري بطبيعه الحال. alors j'ai dit que on va maintenant faire ce qu'on appelle la projection des points sur le papier millimétré. alors باش ما تبقاش هاد الورقه كتحرك لي باش ما يبقاش البابي ميليمتري كيتحرك اذا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ما امكن انني نفيكسي هاد البابي ميليمتري على هذه غير طريقه باش ما يبقاش يتحرك. كنفيكسيه بالسكوتش هنا. الوغ كنختار بعدا واحد لاكس الوغ شي كارتي اللي تكون مزيانه باش يسهل عليا ندير لا بروجيكسيون. الوغ كنحط لو بابي ميليمتري ديالي وكنفيكسيه بالسكوتش. ابري شنو غادي ندير؟ غادي ناخد لا ريغل ديالي وغادي نتراسي دو زاكس. الوغ غادي نشوف الا صلاح لي
نصوب الكرايون، سينون باش يجي واضح في ليكرون غادي نخدم انا بالستيلو، ولكن نتوما من الاحسن انكم تخدموا بالكرايون هكذا حتى الا درتو شي خطا. على اي انا كنصح التلاميذ ديالي انهم دائما يخدموا بالكرايون. الوغ كندير ان اكس كي باس باغ كما كتلاحظوا باغ ا. الوغ لاحظوا معايا لاكس ديالي اللي رسمت ما دوزتوش من البوان 500، دوزتو من ا. الوغ كندير دو زاكس، ان اكس هوريزونتال et un axe vertical. Alors هاد لي دو زاكس هنا je vais écrire altitude et ici je vais écrire échelle ou bien distance, c'est la même chose, c'est la même chose. Alors j'ai dit ici je vais mettre altitude et là j'écris échelle. Après je vais choisir واحد l'échelle اللي هو convenable. Alors généralement شنو كنديرو كنشوفو l'altitude. alors عندي أدنى altitude هي 100 متر. la plus faible altitude اللي هي عندي هنايا 100، و l'altitude الكبيرة اللي عندي هنايا هي la valeur اللي عندي هنايا 500. alors je commence par 100 وكما غادي تلاحظوا غادي نبقى نطلع بلا بليكويديستانس. alors غادي نزيد 100 دونك غادي نلقى هنا 200. alors j'ai choisi pour un carreau donc j'ai mis 100, donc 2 carreaux c'est 200, donc ici j'ai 300, 400 et 500. Après je vais faire la projection des différents points des courbes-niveaux qui coupent le segment AB. alors pour le premier point c'est 500. alors غادي نهبط حتى كنوصل 500. et bien sûr كنهبط على دوك les traits اللي هما رقاق. alors après je fais la projection du point 400. après je passe عندي هنايا 300 ici. وغادي نكمل هكا حتى ندير لا بروجيكسيون نتاع لي بوين ديالي كاملين. الوغ كما كتلاحظوا راني قطعت التصوير حتى كملت لا بروجيكسيون دو تو لي بوين ديالي. الوغ ابري شنو غادي ندير؟ غادي نحاول الوغ je vais relier les points. الوغ كما كتلاحظوا ما كنستعملش ابدا لا ريغل، كنحاول نجمع غير بشويه ما بين لي بوين. فكنصحكم انكم ما تستعملوش لا ريغل نهائيا، حاولوا تخدموا بنفس الطريقه اللي خدمت بها. كنحاولوا دائما هنايا هاد لو بوين هذا خصو يوصل حتى ل 500. الو هنا الو ici وهنا غادي نكون ساليت لو بروفيل توبوغرافيك ديالي. الوغ اللي كيبقى لي هو اولا نكتب لو تيتر ديال لو بروفيل. جينيرالمون كنكتبو بروفيل توبوغرافيك selon la coupe, selon la coupe AP. Et je souligne mon titre باش يبان على انه un titre. après ما ننساش نكتب نحدد هنايا l'échelle اللي عندي sur l'échelle اللي عندي على لا كارت ديالي c'est 1 sur alors vous voyez عندي 1 sur 500 000.
et on حدد aussi l'équidistance اللي خدمت بها. alors soit كنديروا la notation grand E et ما كنديروا petit e est égal 100 mètres et bien sûr j'encadre les valeurs. alors دابا هذا هو البروميير اكزامبل اللي خدمته معكم. غادي نخدم معكم un autre exemple باش تفهموا اكثر. alors هذا l'exemple c'était très facile. alors on passe après à un deuxième exemple. le deuxième exemple هو هذا. alors كنتمنى يكون واضح لكم. alors tout d'abord qu'est-ce qu'on va faire avant de relier entre les points A et B. tout d'abord je vais chercher l'équidistance باش نقدر نعطي لشاك courbe de niveau la valeur ديالها. alors dans ce cas عندي 3 valeurs. alors كما كتشوفوا عندي هنا 700 عندي هنا 800 ولكن هذه المرة عندي 875 ولكن هاد 875 ماشي اون كورب دو نيفو. هذا اللي عندي هنايا سي ان بوين كوتي بمعنى ان هاد لا فالور كتحدد لي لالتيتود نتاع هاد لا كورب نتاع هاد لو بوين بلوتو اكزاكتومون. هنا هاد لو بوين ما غاديش نخدمو به l'équidistance. alors j'ai dit tout d'abord je vais calculer l'équidistance. alors l'équidistance pour moi c'est grand E est égal ou la petite e comme la même chose c'est la valeur الكبيرة. ما غاديش نحسب 875 لحقاش هذه ماشي une valeur d'une courbe de niveau. هذه la valeur تاع un point côté. donc ناخذ 800 moins 700 et je divise par غنحسب. alors من هنا لهنا j'ai 1 2 donc نحسب هاد les différences اللي عندنا هنايا. alors dans ce cas alors c'est 100 divisé par 2 وغادي نلقاها est égal 50 mètres. donc في هاد la carte l'équidistance ديالي c'est 500 mètres plutôt c'est 50 mètres. très bien. alors غادي نحسب دابا خصني نلقى chaque courbe de niveau شحال هي l'altitude ديالها. alors بما انني من هنا من 700 و 800 875 كنطلع دونك اشاك فوا غادي نزيد 50 متر. دونك درت 700 غادي نزيد عليها 50 غتولي 750. دونك هاد لا كورب دو نيفو لا فالور ديالها لالتيتود ديالها 750 هادي 800 هادي 850. هذا سي ان بوين كوتي. عاوتاني دابا غادي نشوف هاد لي كورب دو نيفو اللي تحت. alors بما انني دابا غادي نرجع نهبط دونك غادي نولي نقص. دونك هادي 700 دونك نقص منها 50 غادي تولي لي 650 غادي نقص 50 غادي تولي لي 600. alors دابا عرفت chaque courbe de niveau. دابا هادي كلها عندها 600. chaque courbe de niveau plutôt chaque point qui appartient à cette courbe de niveau la valeur ديالها c'est 650 etc. très bien. alors la deuxième étape, je dois relier entre les deux points A et B. alors je relie entre les deux points. très bien. alors كما كتلاحظوا هنايا هاد la courbe de niveau passe par le point 875. ça veut dire حتى هذا الرقم هذا 875 غندير له الاسقاط. خصني نبينو على le profil topographique ديالي. alors tout d'abord غادي نلقى les points d'intersection entre le segment AB et les courbes de niveau وغادي نحدد لشاك point la valeur ou l'altitude ديالو. هذه هي la deuxième étape. alors نبدا من هنا وكما كنقول لكم دائما تبعوا لا كورب دو نيفو حتى تساليوها كامله عاد دوزو لوطر كورب دو نيفو باش ما تغلطوش. دونك كنبدا من هنايا. alors 600 donc هاد لو بوين غادي يكون عندي 600 هاد لو بوين aussi 600 ما بقى لي دابا حتى شي بوين كي كوب ابي. غادي نرجع 650. alors هنا هاد لو بوين سي 650 هاد لو بوين aussi سي 650 ساليت مع 650. alors je passe à 700 donc عندي هنا 700 مازال خصني نتبعها
alors هنا عندي 700 ساليت مع 700 دابا je passe à 750. alors je vais incliner un tout petit peu باش نبقى نكتب باش ما يتخلطوليش الارقام. alors غادي ندير هنا 750 هنا aussi c'est 750 هاد la valeur aussi c'est 750 وهنا aussi c'est 750. ça veut dire 750 coupe 1 2 3 4 fois. après غادي ندوز 800. alors عندي هنا le point 800 ici aussi j'ai 800 donc 2 points. دابا هنايا عندي 850 وهنا عندي aussi 850 et enfin عندي 875. donc بعد ما كنلقى l'altitude de chaque point des courbes de niveau qui coupe bien sûr le segment AP. هنا je passe au papier millimétré. alors toujours كنحط l'axe ديالي نتاع l'axe اللي هو vertical كنحطو exactement sur A et je fixe. كنحاول نفيكسي مزيان بالسكوتش. غادي نتراسي l'axe. alors كنظن غير من هنا كافيني. alors هنا كندير l'axe qui passe par A et de l'autre côté l'axe اللي هو horizontal. alors هنا غادي نكتب échelle ou bien la distance c'est la même chose, échelle, et ici je vais mettre l'altitude en mètres bien sûr. alors après غادي نشوف la même chose شنو هي l'altitude, la valeur la plus faible. alors عندي 600 هي la valeur la plus faible في l'altitude ou la valeur la plus grande هي 875 اللي نتاع le point côté. donc je vais prendre alors un carreau pour moi représente 600 وغادي نبدا نطلع بالإكويديستانس اللي هي 50. alors هنا غادي ندير دو كارو c'est 650 alors 700 750 800 850 900. علاش اختاريت ندير 900 باسكو الا كانت من هنا لهنا عندي 50 دونك لا مواتي غادي تكون 25 دونك 875 غادي تجيني au milieu. alors j'espère يكون واضح مزيان هادشي. très bien. alors je passe par la suite غندير الاسقاط نتاع النقط ديالي، نقط التقاطع ما بين منحنيات المستوى وهاد القطعه ابي. دونك لو بروميير بوين غادي يوصل حتى لهنا، يعني تقريبا غادي يوصل حتى لهنا. بطبيعة الحال بابي مليمتري كيعاونني انني ندير الاسقاط بالضبط. après le point 650 donc c'est غادي يكون هنا. غادي نكمل النقط ديالي باش ما يجينيش لا فيديو باش ما تجينيش طويله، غادي نحبس حتى نكمل الاسقاط كامل. اذا كما كتشوفوا من بعد ما درت الاسقاط لجميع النقاط ديالي غادي نحاول دابا نجمع ما بين هاد النقاط. اذا دائما كما قلت كنحاول نجمع غير باليد ديالي وما كنستعملش لا ريغل. كما كتلاحظوا كنجمع لي بوين دو بار دو. كما كتلاحظوا هنايا غنحاول نقرب لكم شويه. كنتمنى يكون واضح.
إذا هنا j'ai réalisé le profil topographique ديالي. Alors ce qui reste هو أنني نكتب l'échelle et l'équidistance et le titre. Alors toujours ça sera profil topographique selon la coupe AP. Après l'équidistance ديالي l'échelle. Alors l'échelle هو هذا اللي عندنا مكتوب وهو هذا هو عندي هنايا 1. Alors l'échelle c'est 1 sur 100 000. Et l'équidistance d'Yali est égale 50 mètres. Alors, كما كتلاحظوا هنا ساليت. Alors, لاحظوا معايا les deux exemples. Alors, هذا هو le premier exemple. Alors, يا إما كتكون عندي alors هنايا لو كا كتكون عندي اون كوفيت ولا كيكون عندي ان سومي. دونك درت معكم لي دو زيكزامبل وكنتمنى ان هادشي يكون واضح. الوغ غادي ندير معكم لو ديرني اكزامبل هو اللي عندنا sur le livre de document et on le fera tout de suite. Alors l'exercice c'est l'exercice du document 5 page 83. Alors, document à compléter en réalisant un profil topographique, coupe AP, suivant les consignes de la technique illustrée par le document 4. Alors, كما كتلاحظوا هنايا عندي l'échelle de la carte, c'est 1 sur 20 000. عندي l'orientation bien sûr de la carte, les courbes de niveau. Alors, chaque courbe de niveau عندها déjà l'altitude ديالها. Alors, إلا شفنا vite fait غادي نقدروا نقولوا على أن l'équidistance بالنسبة لهاد la carte c'est 10. Donc l'équidistance, la différence, c'est 60 moins 50, c'est 10. Très bien. Alors, أول حاجة, j'ai déjà AB. Donc, ma بقى لي دابا غير نشوف les points d'intersection des différentes courbes de niveau. Et je vais faire la projection sur le papier millimétré. Alors, هاني لقيت les points ديالي دابا بقى لي نحط l'altitude de chaque point. Alors, là, c'est la courbe 70 qui coupe. Donc, 70. Ici, c'est 80. 90. Alors, là, c'est 100. Là, la courbe 110. Là aussi, c'est 110. Ici, c'est 100. Là, c'est 90. Alors, comme vous voyez, donc c'est 90. Et là, c'est 80. Et maintenant, c'est plus facile de faire. Alors, 60. Donc, 60, 80, j'ai 20. Donc, la moitié, c'est 70. Donc, 70, 80. Alors, la moitié, c'est 90. Donc, 100. Il y en a 110. Il y en a 100. Alors, je commence par le point 70. Alors, 70, تقريبا غادي يوصل لي حتى لهنا. ici. Alors, غادي نكمل الاسقاط نتاع النقط ديالي كلها وغادي نرجع. Alors, بعد ما درت la projection نتاع les points ديالي. Alors, maintenant, je vais essayer de relier les points. Alors, هنايا غادي نزيد نطلع واحد شويه. Alors, هذا هو le profil topographique ديالي. Donc, je mets profil. Le titre, c'est le profil topographique selon la coupe AP. Alors,
كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد la séance. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.